ناظرین اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی موجودہ قوم یعنی زمین پر آباد موجودہ انسانوں نے کیا کیا؟ آپ غور کریں گے تو آپ پر سب کچھ کھل کر واضح ہو جائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اسے بھی جان لیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں کہتے ہیں بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ شک میں پڑے لعب کر رہے ہیں۔ ناظرین اس آیت میں بھی استعمال ہونے والے الفاظ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں جان لیتے ہیں لفظ یلعبون کو۔ یلعبون لعب سے ہے جس کے معنی بہت وسیع ہیں، لیکن موضوع کے اعتبار سے ہم یہاں ان میں سے چند معنی بیان کریں گے۔ کسی شے کا غلط استعمال کرنا، کسی ایسے کام میں وقت ضائع کر دینا جس سے کچھ حاصل نہ ہو، ایسے رستے پر چلنا جس کی منزل واضح نہ ہو اور جدھر رستہ نظر آیا ادھر ہی رخ کر لینا، بے مقصد کام کے پیچھے پڑنا، حساس اور نازک اشیاء اور معاملات میں چھیڑ چھاڑ کرنا، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر کے اسے رد عمل پر مجبور کرنا، غیر سنجیدہ ہونا، کھیل کود فضول کاموں میں وقت کا ضیاع، کسی شے میں غیر سنجیدگی سے چھیڑ چھاڑ کرنا جس سے وہ خراب ہو جائے۔ ناظرین آیت کے شروع میں لفظ بل آتا ہے جو کہ عربی کا اصول ہے۔ بل لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہی کرنا۔ بل ہم فی شک، یعنی جب انہوں نے اللہ کی دعوت کو، اللہ کی اس بات کو، ان حقائق کو تسلیم نہ کیا جو اللہ نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے ان کے بارے میں کہا، اسے تسلیم نہ کیا اور الٹا وہی کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ انہوں نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان میں پنگے لیے، تو پھر وہی ہوا جو اللہ نے کہا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کی خلق تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں، اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں، اگر اس میں تبدیلی کی جائے گی تو اس میں خرابیاں ہو جائیں گی جو تباہیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی، اور تم ان تباہیوں کا شکار ہوگے، نقصان تمہارا اپنا ہی ہوگا۔ تو جب انہوں نے اس بات کو نہ مانا اور وہی کیا، اللہ کی خلق میں تبدیلیاں کی، اس میں چھیڑ چھاڑ کی، فطرت میں تبدیلیاں کی، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کی، اس میں پنگے لیے، تو پھر وہی ہوا کہ رد عمل آنا شروع ہو گئے۔ چھوٹے موٹے زلزلے، طوفان، آندیاں، سیلاب، بے وقت اموات، بیماریاں اور طرح طرح کے مصائب وغیرہ۔ تو بجائے اس کے کہ یہ اب بھی یقین کر لیتے، یعنی اللہ نے جو کہا تھا انہوں نے نہ مانا، نہ مانتے ہوئے انہوں نے وہ پنگے لیے، پنگے لینے کے بعد پھر جو اللہ نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آنکھوں سے دیکھ لینا یعنی کہ یقین کر لینا، تو آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود یقین کرنے کی بجائے، یقین کر کے فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز آ جانے کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھنے کے باوجود پھر وہی کیا، وہی کرتے رہے جس سے اللہ نے منع کیا۔ جب سب کچھ ان کے سامنے آ گیا، ان کے اعمال کے رد عمل کے سامنے آ گئے، تو بجائے اس کے کہ یہ اب بھی یقین کر لیتے اور فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز آ جاتے، کیونکہ اب تو یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھ چکے تھے جس کا بار بار اللہ نے ان کو کہا اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے غلاموں کے ذریعے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی یقین کرنے کے بجائے بلکہ وہی سب کر رہے ہیں، وہی سب کیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب آگے دے دیا۔ ہم فی شک، یہ شکوک میں ہے، یعنی ان کو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو ہم اس مقام پر پہنچ جائیں کہ یہ سب ہمارے کنٹرول میں آ جائے، یہ سب ہمارے کنٹرول میں ہو جائے، ہمارے پاس اتنی قوت آ جائے، یعنی ہم ایسی ایجادات کر لیں کہ ان تباہیوں کو روکنے پر دسترس پا لیں۔ اور ان شکوک میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اس کا بھی جواب دے دیا۔ یلعبون، یہ ایسے رستے پر چل رہے ہیں جس کی منزل کا انہیں علم ہی نہیں، اور انہیں جدھر رستہ نظر آتا ہے ادھر ہی اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ اور ناظرین غور کریں کہ آج یہ سب نہیں ہو رہا۔ ترقی کے نام پر فساد کرنے والے، زمین و آسمانوں میں سب کچھ فساد زدہ کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایک بھی شے ایسی ہے جنہیں یہ ایجادات کہتے ہیں جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے خلق کی؟ نہیں، بلکہ جو کچھ بھی انہوں نے آج تک خلق کیا وہ سب کا سب حادثاتی طور پر خلق ہوا۔ ان کا مقصد، ان کا ٹارگٹ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ان پر فطرت کے کچھ اور قوانین کھلتے ہیں۔ جو قوانین اور جو چھپی اشیاء ان پر ظاہر ہوتی ہیں تو یہ انہی کے پیچھے اپنا رخ کر لیتے ہیں۔
इसी तरह जैसे जैसे जो फितरत के कवानीन और छुपी अशिया इन पर ज़ाहिर होती हैं, तो वैसे वैसे ये अपना रुख उधर उधर करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये ऐसे काम में वक्त जाया कर रहे हैं जिससे इन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो नाज़रीन, क्या हकीकत यही नहीं है? अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो आप पर हकीकत रोज़े रोशन की तरह मुनकशिफ हो जाएगी, और अब तक तो हर लिहाज से हकीकत मुनकशिफ हो जानी चाहिए। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या इन्हें इससे कुछ हासिल होगा सिवाय हलाकत के? फिर आगे नाज़रीन, बेमकसद काम के पीछे पड़ना। तो नाज़रीन, आज इंसान जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या दुनिया में आने का मकसद यही था? अगर नहीं तो फिर क्या आज पूरी दुनिया के इंसान मजमूई तौर पर बेमकसद कामों के पीछे नहीं पड़े हुए? इस हवाले से भी हकीकत आपके सामने है। किसी शय का गलत इस्तेमाल करना। तो नाज़रीन, गौर करें, क्या आज अल्लाह की तमाम आयात जो कि मखलूकात हैं, तमाम की तमाम अशिया का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उन्हें मिसयूज नहीं किया जा रहा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जिन मकासद के लिए इस्तेमाल किया, क्या उनके खिलाफ और मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? ये हकायक भी आपके सामने है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाम तेल किस मकसद के लिए खलक किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला खाम तेल से जमीन पर हयात को वजूद देते हैं। कभी आपने गौर किया, आपके जिस्म पर बाल जो कि नायलून है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, आपके जिस्म पर नाखून ये प्लास्टिक है, ये कहां से आ गया? कभी आपने गौर किया, आपके जिस्म के अंदर चर्बी जो कि तेल है, आपकी हड्डियां किससे बनी? वो मवाद, वो मटेरियल कहां से आया? गौर करें, जो आप खाते हैं आप उससे बने। आप क्या खाते हैं? आप गोश्त कहां से बना? निबातात से। आप निबातात, फसलें, फल फूल खाते हैं, वो कहां से निकली? जमीन से। जमीन के अंदर वो मवाद खाम सूरत में कहां मौजूद है? जमीन के अंदर उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाम तेल की सूरत में, जिसे अल्लाह सुब्हानहू ने कुरान में बार बार 3 कहा, काले रंग का कीचड़, वो जमीन के अंदर रख दिया। तो गौर करें, क्या उस 3 को, काले रंग के कीचड़ को जिसे आप आज खाम तेल कहते हैं, उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? इस तरह अल्लाह सुब्हानहू ने जो कुव्वतें इस दुनिया में बिछाई थी, जो कुव्वतें इस जमीन का, दुनिया का निजाम चला रही हैं, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू ने कुरान में मलाइका कहा और आज आप उन्हें सिग्नल्स का नाम देते हैं, क्या उनका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? क्या आज अल्लाह की तमाम मखलूकात का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? हकीकत हर लिहाज से आपके सामने है। फिर आगे नाज़रीन, हसास और नाजुक अशिया और मामलात में छेड़छाड़ करना। तो नाज़रीन, गौर करें, जमीन व आसमान और जो कुछ भी इनमें है, ये सब क्या इंतहाई हसास तरीन अशिया और मामलात नहीं है? और क्या आज मजमूई तौर पर पूरी दुनिया के इंसान अल्लाह की इस इंतहाई हसास तरीन, पेचीदा तरीन मशीन, जमीन और इसके गिर्द गैसों की 7 तह दर तह परतों और जो कुछ भी इनमें है, इनमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे, इनमें बिगाड़ पैदा नहीं कर रहे, इनमें खराबियां नहीं कर रहे? हकीकत हर लिहाज से आपके बिल्कुल सामने है। फितरत में छेड़छाड़ करके उसे रद्द-ए-अमल पर मजबूर करना। तो नाज़रीन, क्या आज पूरी दुनिया के इंसान फितरत में छेड़छाड़ नहीं कर रहे? जरा गौर तो करें। खुद को डॉक्टर कहलवाने वाले क्या कर रहे हैं? ये मेडिकल इंडस्ट्री क्या कर रही है? फितरत में छेड़छाड़, अल्लाह की मखलूकात की चीर फाड़, उनमें पंगे ले रहे हैं, तहकीक के नाम पर फसाद दर फसाद कर रहे हैं। तो फिर क्या फितरत रद्द-ए-अमल जाहिर करने पर मजबूर नहीं होगी? क्या फितरत रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करेगी? हकीकत आपके सामने है। क्यों नहीं, बल्कि आप ये सब आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिस कदर मेडिकल का शोबा बढ़ता जा रहा है, उस कदर तरह तरह की बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। इंजीनियर्स को ले लें, वो क्या कर रहे हैं? वो फितरत में छेड़छाड़ करके फितरत को रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर रहे हैं। क्या वो ऐसा नहीं कर रहे? जरा गौर तो करें, पहाड़ों को काट रहे हैं, पहाड़ों को, अल्लाह की जमीन पर खलक करदा रवासियों को उनके मकामात से हटा रहे हैं, उनमें लंबी लंबी सुरंगें खोद रहे हैं और फिर अपनी रवासियां जमीन पर डिजाइन और खलक कर रहे हैं। तो क्या इससे जमीन का तवाज़न बरकरार रहेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कुरान में बार बार ये बात वाज़ेह कर दी कि उसने जमीन पर जो रवासियां, यानी जो बुलंद जगहें, जो चोटियां हैं, इनसे जमीन का बैलेंस किया ताकि जल्जले ना आए। तो ये इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? जरा गौर तो करें, क्या ये अल्लाह के कायम करदा तवाज़ुन को बिगाड़ नहीं रहे? और फिर ये जो बुलंदो बांग इमारतें खलक कर रहे हैं, ये जो इनकी रवासियां हैं, क्या इनसे मजीद जमीन का तवाज़ुन नहीं बिगड़ रहा?
नाज़रीन जरा गौर तो करें, तो क्या फिर जलजले नहीं आएंगे? क्यों नहीं? जब फितरत में छेड़छाड़ करके उसको रद्देमल पर मजबूर किया जाएगा तो फितरत रद्देमल का इजहार ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या ये सब आज आप अपनी आंखों से पूरी दुनिया में होता हुआ नहीं देख रहे? आज ये सब अपनी आंखों से आप होता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन जितने भी शोबे हैं, जो लोग भी तरक्की के नाम पर जो अमाल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो हकीकत हर लिहाज से खुल कर आपके सामने है। फिर आगे नाज़रीन गैर संजीदा होना। तो नाज़रीन गौर करें कि आज किसी में संजीदगी है? अगर कोई संजीदा होता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है कि ये सब ना करो। अगर कोई संजीदा होता तो जब वो अपने अमाल का रद्देमल देखता तो फौरन बाज आ जाता और दूसरों को भी मुतनबा करता। लेकिन क्या कहीं पर कोई संजीदगी नजर आती है? नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आगे नाज़रीन खेल कूद, फजूल कामों में वक्त का ज़िया। आज पूरी दुनिया के इंसानों को देखें तो आपको यही नजर आएगा कि बजाय ये कि वो अल्लाह की दावत को तस्लीम करते, अगर नहीं तो अपनी आंखों से देख लेने के बाद यकीन करते और अमलन मैदान में उतरते, लोगों को मुतनबा करते, दुनिया में आने के मकसद को पहचान कर उस पर कायम होते, दूसरों पर वो मकसद वाज़ेह करते। मगर यहां तो गंगा उल्टी ही बह रही है। हर कोई खेल कूद में मसरूफ है, कहीं पर क्रिकेट तो कहीं पर हॉकी, कहीं पर फुटबॉल तो कहीं पर कोई और गेम। इस तरह खेलों की भरमार है और हर कोई खेल कूद में मसरूफ है। किसी को राय बराबर भी एहसास नहीं कि उसके इन अमाल का इंजाम क्या सामने आने वाला है। हर कोई बेमकसद और फजूल कामों में इंतहाई कीमती वक्त को जाया करने में मसरूफ है। नाज़रीन हकीकत हर लिहाज से आपके सामने है।